सभी को नमस्कार। मैं जे टॉपिक को दिच्छो से टॉपिक को दामे चे खबर पेबो जरा जरा बायो गानो तारा लेगी नो जानन तारा ते चले ए वीडियो बो दरे दाले सेवा बुझी पारिबा दरे दाले सेले ते बेगत नागे फेसबुक को जाबो दे फेसबुक को जानार फ्रेडी ते इयो दिगे पारो তুমি তোমার প্রোফাইল লোড ते सिबि बादे मुयले मा प्रोफाइल चिपंगor তুমি সত ক্লিক করিবা ক্লিক করানোর পরে দিবি পারো মরে মই লাভ ইউ ফ্রেন্ডস মাই ডিয়ার ইউ আই ক্যান্ট বিলিভ মি যেমনে মই সাইনরে লেখকম তে তুমি সাইনরে লেগে পারিবা তে বেকত নলাদে ফাজাগলাতে তুমি তোমার ফেসবুক যে বাদে ফেসবুক যে যায় তে এই তুমি তোমার প্রোফাইল চিবিবা प्रोफाइल जानार परेदि इयत स्क्रॉल डाउन करबा तलेदि अलदे इयत जे 3 लाइन 3 डट कम माने 3 डट गुरि देखो ते सुत तुमी क्लिक करिबा क्लिक करनार परेदि इयत देखो बागा उरेदि एडिट गुरि आगेदे ते तुमी सुत अलदे क्लिक करिबा ते तारपर अलदे तलेदि स्क्रॉल डाउन करिबा इयत अलदे तुमी देखो बायो गुरि लेगा आगे ते से उजु अलदे एडिट गुरि आगेदे तुमी एडिट ताना चिबिबा एडिट ताना चिबानार परे इयदे एडिट बायो गुरि आगेनो ते तुमी सत चिबिबा सत चिबानार परेदि एये तुमी दे एये तुमी इयत लिगे पारिबा ते मरे देखो मुइ देखो लिगे लगायले दे ए जे उरेदि तुमी सेव गुरि देखो ते तुमी सेव पाना चिबिबा सेव पाना चिबानार परेदि ते 1-2 सेकेंडे इयत तुम्हार बायो गानन एसे बगो ते सिनिते लेगन चैनल फेस माने कान फैशन माने दोल दिगे बाते फेचो दोल दिगे बाते अलदे सेव बायो गान लेगन ने दे तुमी হয়তো তুমি হতে পারিবা মই মানে শান্তি তে মই বিলে আগজ মই বিলে রাজীব নগরতুন মই বিলে ত্রিপুরাতুন তুমি জানিরে তোমার টাইটেল আনি তুমি সব বায়ো গানত লিখি পারিবা চ্যানেলে দেশে বায়ো গানলে সে কারণতে আশা করং বুঝছো তে ভিডিও দল দিলে লাইক করছো শেয়ার করছো আর অন্য টপিক নিনেলি আর কন্ট্রোল টেকনিক্যাল ভিডিও লয় বাদি মুদি করে তোমায় তো देखा वाली कोशिश करेगा मैंने ठीक है बाय बाय।